Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang mana katapi ko kamayo sikam basa muna tauhid imam connection sa tauhid pasal ya damdam ko yang utaw ayaga ibadat bukan manag yang panawahid nan sayang lang maskin unwa gawa kana syariah kagawa kana may kasapad yang panawahid wag yapon. Kowe katakan ala fil jasadi mudghah idza saluha sairu amali. Apabila magkagyaw yang pagkatiga mo sa tauhid, ubos ng ibadat mo, ya kapas. Apabila sapad daw man yung tauhid mo, ubos ng ibadat mo, wa makapas. Ako mahirap. Mahirap talaga. Kaya, bali imam, yang akida natin sa gawakan natin mga ubos ng gawakan sin utaw nga yang yagabawi sa gawakan natin Allah yang yagabawi sa gawakan natin. Kaya Allah yang nag-define imining nan yaga arrange sa ipagawag ng kanmo. Kaya Allah yang yaga paon sa gawakan mo. Yan yang aksyon sin Allah sa gawakan natin. Yan yang yaga bawi sa gawakan natin. Yan yang yaga takdir yang nagpanjalong na mininigid yang kanmo, yaga kwan, yaga takdir. Kaya yaga bahin-bahin Allah yapon yang yapa aon sa ubos ng gawakan natin. Kaya yang kanatan imam bahin kita yang maka-aksyon, kita yang maka-aksyon, magagabak ubos kita yang makahanap, kita yang makahanap sa itong ini ibawi sinala agabakan natin. Kita yang magagabak imam, number one, kita yang maka anap yang kaya ka natin. Okay. Balikan ko imama. Yang gabakan sin utaw adi sa dunya, Allah yang yagabawi sa gabakan mo. Allah yang yagabawi sa Allah yang yagapaon sa gabakan mo. Allah yang yaga divide, yaga long na mininigid yang kung may pagabagok ka mo adon, miniyanggid yan. Yan na. Ito yung gabakan sin Allah. Bali, yang gabakan, pasal yan critical. On mga utaw, yung akida nila, rubot yung utaw. Wala desisyon. Kaya, pasal yaubos na sin Allah. Di. Ang gawakan natin. Ikanamruhan, kita yang mga pangina, mga makaanap sa itong ini bawinan. Ikanumber 2, ikaw yang maka-aksyon. Ikaw yang magagawag. Kaya, ako sa yung akida natin, imam, ubos ng itong yakasurat ka natin sa Lauh Mahfud. Di pa kita masiksa, sali. Di pa dato. Anto pa kita masiksa kung may kagawag ka natin da. So pa may kasurat ato yung naraka ka. Not counted pa ito. Ang pamatawa ka, makanara ka original ka. Yagabog daw ito. Allahu Akbar. Yan ako sa ko. Yung akida natin, ubos ng yakasurat sin Allah sa wapa maon yang dunya sa
5,000 years, wapidong niya. Yobus na yan, gabukan natin. Magyaw, magsambayang, pero not counted pa. Ito not counted. Ato na ma-counted, pabila, gabukan mo na. Okay, mama. Ako sa kaon kiraman, Allahu Akbar. Yan yung kahanda. Okay, kamang natin na. Bali. Balikan ko yung mama, supaya kita di matanag sa akin, Yang Allah, yan yang gabawi sa gabog. Yang Allah, yan yang paud sa gabog. Yang Allah, yan yang bahin-bahin sa gabogan. Tara yung ito, Tara, yang gabogan natin na doon, yang katalabul ilm. Yang gabogan nilan, yang kakamang sa. Yan yung naman ini oleh yang kakodian, yan. Yabahin na. Pero sila, uli sila naka-aksyon, di nila makamang yang inibahin ka dilawang paim. Uli sila manos ikut tetap di makan di. Allah. Iaksyonan nila. Okay, Adon doman. Ini sukod sinolakan natin yang magtalabul ilma doon. Okay, Ya kasurat dayan yang pag-ingkod natin na di, ato sa lo. Surat kay Imam. Yang alaw si Khamis, mininya ura si Imam ato sa, yo kusurat tayo ni Imam, yo kasurat pero, ikaw yang maka-aksyon, makadi. Maskin ya kasuratkan mo, udi ko makadi, wadi. Allah kera. Ikaw yang maka-aksyon, ikaw yang maka-anap, sa pamagya makadi ikaw. Wah, yan yang piyagalaw nga amal. Okay, Kamang nato na. Di piris pagalaw mo, Di kasurat tawadi ka natin. Di pwede. Di pwede. Wala makasukat taksi na ito. Ako sa ko, wala makasukat yung mayang. Makahanda sinolom, yung kasurat yung makanara ka, kung maskin magsambayan pa ko. Bakit minito yung nakita? Allahu Akbar. Kailangan gamitan mo yung ikhtiyar mo. Pagpili mo. Hadugay sinadi ka sa doon yung piliyon mo. Gabo ka na makasuro ka. Mapakawat ka sa gabo ka na. Asa mo katigaman yung yakasurat ka na kasuro ka. Pero umus kita mo, wadi kita makatigam sa kuno yung yakasurat ka natin. Umbaw to yakatigam. Maskin malaikat, wala makatigam sa ino surat sinulad sa lumang buwa. Waga. Kita kamo na ito na. Asa mo katigaman yung uno yung nakasuratkan mo, wain ko kondisyon maka-aksyon. Allahu Akbar. Pabilang minin, makadengan yung minin o yung makatang sa sapi. Na ikaw yung makapili. Wain yung yaksyonan mo. Pero katingaman nakasurat na kan mo yung uno yung yaksyon mo. Akaw sa ako, inisurat na sila yan yung utaw mo nang. Katingaman na sinulad na yung piliin mo. Yeah. Yung atag sinulad ka natin sa pagpili, freedom, wala natin pa magamit, katingaman na sinulad, wain mo. Huwag niyang piliin mo. Akas ako yung kasurat yung narakakaw at suro ka. Porman siya. Porman siya. Wapa ka makalugo sa tiyan. Katigaman na sinulay. Padag ka sa suro ka. Padag ko sa. Katigaman na. Nga. Katigaman na niyang gabakan mo ni sa dungya. Hindi ka malugad ako sa dungya. Katigaman na. Ako sa ako yung sulat yung narakayan niya utak. Hindi makasambayan. Hindi ka makadakwa. Okay. Satu pa, yang shortcut. Allah yang yaga bawi sa ubos-ubos. Allah yang yaga betang sa yaga bahin-bahin. Allah yang yaga paon. Okay. Pero yang kanatan yatakan kita sin Allah sa pagpili. Pagpili. Uno kamangan mo yan atawa? Gabakan mo yan atawa? Ikaw yung makapili. Pero, wapa ko makapili katikaman na sinolayang unuyang? Piliyon mo. Allahu Akbar. Katikaman na sinolahon subhanahu wa ta'ala. Okay? Ako sa ko, o di makadangig yung uto sa lecture, malibog. Malibog. Lang ito, ibawi na sinolah, ubos-ubos. Ubos da. Ubos.
Sugumpa kita makasambayang, makapuasa. Diba? Kaya umusta lang yung magagabag yung umusta. Tandala, yung question, ikatikaman mo yung umusta. Unin yung kasurat. Uy, katigaman mo yung kasurat kan mo naraka, bunayo na ka makasambayang naraka gyapon. Allah, pero yung problema doon, wa kita. Allahu Akbar. Sifat na nuin ang gawag kenang. Allahu Akbar. Ato mo katigaman yan utaw. Sainsin maka. Narakaw sainsin maka. Ako yung akida natin, di kita pwede magalog sa sambuka utaw, sa narakadakaw. Atawa. Di kita di. Wa kita makatigam sa unuyang ini surat. Pero kung makasambayang, magalog kita sa yan niya utaw, yung kakamang sa sainsin. Suruga. Pabari makasambayang, yan niya utaw, tanawon tayong gabakanan, sainsin maka. Ito ganyan. Pero kung uno ba yung dato, dara ka na, hindi ko pagulo. Pero yung kakamang sa, sainang suruga. Allahu Akbar. Okay, yung kamang natin kita natin na. Kako sa ako, di pwede maskin uli yung paglima waktu mo lang mo, surda, baka suruga. Di pwede. Yang ganyan, yung ikuan mo lang mo, yatakan ako sinula sa sain. Ama ka? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yan ang akida natin na. Para magkawag yung akida natin. Bali, ano yung topic natin? Ubus ng gawakan, yan yung Allah yang yaga, uno yan yaga? Bahin-bahin na. Yan ni kafir, yan ni Muslim, yan ni panakaw, yan ni di panakaw. Yang gusto. Yang gusto ni Ma'am. Nanga panarakan sinuta, na panarakan sinula yang utaw, yan yapon yung yakabahin. Tanaw mo yun. Nanga makasadya naraka yang utaw ang magagabag sa di makasambayang, obos, yan yapon yung yakabahin ka lang. Di tanaw. Ya, medyo makabulabo ka. Ato Okay. Walimada qaddarallahu alayya wa yu'adzibani. Nangalaunan yang Allah yang yapon yang yaga atak kana akan jaga bekan. Ini atak siya yang yaga bahin kana akan jaga bekan. Ibu tang yang iatak na kana akan jaga bekan berzina. Pubuslong nan mga panisan ako. Nanga mapanis kanakan sa yang Japon yang yaga butang sa gabukan. Ano yang tumakasan. Yan yan dakwa subhayan. Nanga panarakan ako sinula sa gabukan yang Japon yang yaga atak kanakan sa gabukan. Di ba yakamang natin na? Allah yang yaga bahin-bahin sa obos nanga panarakan kanan. Sayang Japon yang jaga. Gaga. Pamayang gabukan ko panakaw. Allah Japon yang jaga bahikan mo sa panakaw kau. Paga. Di makapanakaw yang panakaw, di bekenitong ini bahinsin. Pasal yang muna-muna yakamang natin, Allah yang jaga bawi sa gabukan. Allah yang jaga bahin-bahin sa. Allah yang nagpaon sa. Terus hindi ninibahinkan mo, panarakan kanan. Allahu Akbar. No, di mo masukat yan ni matubagi, ma'am. Way pulusin pag ibadat mo wala. Ito man yung ipilin Allah. Ito yung tubag. Pasasin, ito yung mapili mo, igamit mo yung pili mo. Ato ikamang sinala sa pag? Pili mo. Wako makatigam sa ibahin sinalakan mo yung pagsinakwa. Pag panakawa mo mawa, yang inisulat sinalakan ng panakawa. Pero yung kapanakaw ko, ikaw yung kapili. Allahu Akbar. Ako sa ko, siksang kanan. Pasal nangalong sino yan yung ipili mo. Wa mo pili yan. Madyo ka bukan. Allah
Allahu Akbar. Kaya, wala kita makatigam sa uno yang ini suratsin. Allah subhanahu wa ta'ala kaya, lumamay way sambok ka natin ay katigam sa, yani ini suratsin Allah kanakan. Pero yang muna-muna, in-explainan kan mo yang magyawa gabakan o mata, gabakan. Ubus, iyatakan ka na sa, prida magpili. Ako sa ko, imam, wa makasukat yung pagtapsirisin mga ustadya, la ikraha fiddin. Way pilitan sa agama. Wa makasukat yan. Di pwede, way pilitan sa agama. Allahu Akbar. Kailangan pilitong ko sabi ka mabalik na ko Muslim. Kailangan pilitong ko sa magsambayang. Kusla ikraha fiddin. Allahu Akbar. Pero yung meaning sin la ikraha fiddin, ubus ng balaod sin Allah, way makita mo sa nakabunsiyan sin ginawa mo. Kami ni sin ikra, ito di kalinyan sin ginawa mo. Pabila tarungin akal mo, tarungin pangatayan mo, ubus ng suguan sin Allah, ubus ng inisagda sin Allah, di makita sa pangatayan mo yung itong inisugo, di mo kalinyan. Kalinyan mo yun. Allahu Akbar. Di makita sa pangatayan mo, pabila original na mu'min ka, yang kalinyan mo yung inisagdanan, kabudsiyan mo yun. Yan namin sin la ikraha fiddin. Allahu Akbar, imam. Kama natin ni mama. Kami ka, yung Rasul, ipagpataynan yung mga utaw di masunod ka na. Nubus la ikraha fiddin. Allahu Akbar. Si Abu Bakar, ibununan yung kasambayang, di gid makatag sa musla ikraha fiddin. Allahu Akbar. Wilun si Abu Bakar, sino yung magpapita sa sambayang o zakat? Patayin ko lang sin Abu Bakar. Usla ikraha fiddin. Okay. Pero yung pagpamining natin nasan, way surgin agama Islam, adi mo kalinyan. Ubus mo? Pabila tarong inakal mo. Hindi mo mapiliin. Kalinyan mo yun yung sugod sin agama Islam. Di makita sa pangatay mong kabunsi. Di. Ikamang natin na. Ikamang natin na nga uno yang nga siksan kita sin Allah sa itong gawakan ayang yapon niya ka. Yaga atag. Kaubos ng aksyon sa dong niya, di mo ma-aksyon niya sa tabi na iatag ko sin Allah sa authority. Imama. Ubos ng gawakan sa dong niya. Di ko makagawak ko, di ko atakan sin Allah sa authority. Go ka. Imama. Pero yang akida natin, ubus ng gawakan natin, iubus na sin Allah. Yabahin da. Yani, alaw sin Khamis, yang si Dato, si Imam, makating sa lecture. Ubus na ni Imam. Yang umur nila, minini. Pagsunod doman, minini naman yung gawakan. Iubus na sin Allah ni Imam. Baik yan lang niya takdir. Takdir sin Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Iubos na sinala yung ano na tuig 2024 medyo magyo yung income imam. Sunod 2025 medyo mainit, medyo tagbibiyag. Ubos na yan. Allahu Akbar. Ubos na. Pero bakit yung miningsin matagkad ako maanap sa rizki. Pasa wako makatikam. Yang miningasan pabila ano na to, medyo dako yung income mo, na ayaw mo pagalaw ngayang, kabright ko yan. Di. Allahu Akbar. Paningkamot ko yan. Di. Iyatag sin. Allahu Akbar. Ako sa ko, bawal talaga. Pabila yung utaw, kadako yung riskinan, lang mo, bright ako lang ng lahat. Pagsunod to, riski. Law nang pasal busit yan niya utolong na niya ka. Kadi ka busit ka. Ya ka tagbibiyang. Ayaw minito. Allahu Akbar. Ya ubus na yan, chin. Nabahibahin na nan. Ano na tuig? Mahuwag, ano na tuig? Ubus na yan. Okay? Ako sakaw, upama tagbibiyang riski mo. Ayaw ko makasisa sa uno-uno. Allahu Akbar. Ayaw ko makasisa.
Ako sa ako, yung akida natin, pabila makita natin yung lumon natin na bawag yung rizki, madua kita sa ya Allah pambarakatayang rizkinan. Pasal ito yung iatag sin. Umika, di mo karin yan, makadua ko sa magyo pamasunog, yung miningasan, wa mo tarima yung desisyon sin. Baka na yung desisyon sin. Allahu Akbar. Pamasidato, yung kakamang sa kotse. Nalong sinutos sa tigatuhin daw man yan nga si dato ini kakamang sa kotse. Ito yung piyakalong science hasad. Mama, na yung hasad, bakan mo yung kontra yung utaw. Yung kontra mo, pasal na nga yagari akaw sa distributionan. Na nga yagari akaw sa di mo tarima niyang kananyang pag-distribute. Pero yang kan mo, pabila mo aming kau pakadu ako sa Allah. Ya Allah, minang yang babarakat yang rizkinan, ya Allah, keras aku sa rizkinan. Ya Allah, atagi aku sa minang kanan. Atagi aku sa minang kanan, Allahu Akbar. Itu yang dimatawag, hasad. Mati ang ate mo. Di. Pero kung ya Allah, nangayan niya kakamang si dato sa minini, way go bukanan. Ya Allah, basiya ka siya bupa. Ya Allah, disgrasya. Itu yang piyagalaw nga aon hasad. Kaya, napabila aon hasad sinutaw, imam, ya kakamang sa sain at utosan araka. Pasal, yang sain sin utosan araka, upat imam. Ito, ya, dengan minang ya ka-lecture ko kamayo, sain sin utaw, makasid sa araka, upat. Ika number 1, mutakabir. Iminin si mutakabir, kadengagan na niyang maturid, lang nan adida ko sa agama ko yan eh. Kamati kadengan. Yang tawa kasan mutakabir. Di matarima sa hak. Okay Ang tawag diyan mutakabir. Okay Maski nun yung pag-atang mo sa dali, lang nandi. Aon long nan ikanaman nami agama. Intawag doon mutakabir. Okay Sambu kasay na baka? Naraka. Ika number 2, imam. Asay na maka? Naraka. Yan yung tiyawagi ibunong kay ima, arkanul kupar. Arkanul kupar. Ika number 1, murtad. Ika number 2, hasad. Yan minisin hasad, ito. Di makakita sa magkagyaw yung lumunan ka. Mati ang dumdumanan. Yan yung piyakalaw nga hasad. Yakakamang ko sa say na maka? Naraka. Mama. Number 3. Tagbis kita mga sabab, mahi blood. Tagbis kita mga sabab, makita mo kanan yang? Madaman. Allahu Akbar. Di makakaya magpasinsya. Okay na to, mama. Ika number 4. Yang life ng jadong niya imam, yang sinusunod na napsuhawanan. Yang itong dakan si life ng jadong niya, yang isunod na ginawanan. Bukan agama Islam. Kaya, yan na utaw, kakamang sa arkanul kupar. Pabila yung utaw kakapir na, makasunod sa naraka. Kano daw man imam lumugay ang upat? Kano malugwa? Uy niyang kapital na nga yagalugay ang upat. Murtay, kibar, hasad, gadab, syahwa. When sikun yan, imam? Sikun siya tulo, imam. Sikun siya tulo. Bunga, sin tulo. Itong upat, bunga sin tulo. Ako sa ako, imam, asan sa kita, Quran makita mo, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Uni minsin ittaqullah. Makainang sa padar para di makasad yang tulo. Ko ampusakom wa ahlikum nara. Ibinsin ko makainang sa dipinsa. Kiman. Upama di sa practical imam pabila yang utaw ka magakwan sa bainan. Makapaindag sa kural. Pabila yung utaw, pamabaya mo yung magkainangan mo sa
kural. Kaya dipinsa. Usipan takaw, nangakaw yung manya kapaindag. Yang tumag mo, para di makasud yang panakaw. Para di makasud yang kontra. Ito ngat mo Way sambuk ka natin na pader sa bayanan, ya sa tabi ang nyatnan, para di makasud yang panakaw atawa. Allahu Akbar. Iyan yang maksudin Allah sa ubus ng Quran, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Iminisin takwa, maka dipinsa. Allahu Akbar. Inisugod sinulak ka natin yung makadipinsa, imam. Nanga! Pasal yang makakalak ka natin, makasud ka natin, yang tulo. Kapabila makasud yang tulo, imam, yang bunganan, upat. Wadi pakasa mo maka. Saro. Ano yung tulo yan, imam, nangakaw, isugod sinulak maka. Padar! Ikanamburuan, inlong sinulak. Ingati lang niya ka makasudkan mo ya. Pag-ubus maka, mga kural, makasudkan mo yung tulo. Namruan, asyirk. Syirk. Wow, akbar mama. Ano meaning si syirk, imam? Yang syirk yan na dua. Aon dakwa, aon. Yang dakwa, magainang ko sa ribulto sa bahay mo. At tukumag, tangayo. Yan ang piyagalaw nga, dakwa. Okay. Bilang yun ang sin mga Christian, sa sujin bilik, sa sujin bungawan, ato sa lugwa, aon mga. Yan yung piyagalaw nga syirkul akbar. Syirkul. Yang kanatan ng mga Muslim, yang kadaigang kanatan syirkul asgar. Way makita mo aduna ba si Muslim aon? Ribulto. Maski hindi makasambayangan, way ribulto lang. Allahu Akbar. Mama. Pero, wa makatigam yang yakasud kanan, syirk asgar. Ano yan, imam? Sampul sin syirkul asgar, imam. Kabila, ahon, mangingita dato, lonan, yang anak mo yan, ilambit sin umpunan. Matod ako sa pakuburan ni. Umpo ka magpangayo ko sa mabunganan yang umpunan. Ito yung piyagalaw nga sirkol. Allahu Akbar, imam. Ito yung sinala. Likay mo yung makasud yang. Kung pamila makasud, malugo yang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, imam. Kimama. Ikato adat sin kalakan. Pabila mapanaw. Ubus aw maka-atsing nga bata-bata. Atsing! Alam niya, ayaw pa ko mapanaos ka, badisiklatsa ka. Magindanon yan, yan yung mga kamal nila. Pabilo, malugo ka mapanaw sa mawat, ubus aw ni isu, atsing! Alaw nang balik, said ko, ingkod ka. Pasalaw niya, madiskrasya ka. Ito yung piyagalaw nga mga sirkol. Allahu Akbar. Minangaw nga pun ribulto sadya. Mapanaw ko dato. Yaulog yung baso. Pak! Analong sin mga ayo pa ko mapano dato ka madisgrasya ko kaya yahulog yang. Allah, sirkol. Allahu Akbar. Yan dato yang long sin Allah. Ayaw ka mo magpasadya. Tulo ka. Critical makasud. Allahu Akbar. Nonok. Yaga indag man yang adikulong nang napag-agi kwasan. Mga sultan, maagi kami ade. Yaga sirag kau. Ya sapa diyang? Pader mo. Allahu Akbar. Yan yang piyagalaw nga sirkol. Asgar. Na yang sirkol asgar dato. Mas masahol pa sa panakaw, barajina pa si Chabu. Allahu Akbar. Number 2, na nga yaga. Yaga butang kita sa Padar Imam. Pasal magkalag kita, kalag ki mayulong sinala masad kamayo yang piyagalaw nga bidaa. Bidaa. Katikan man natin yung pinangalaw nga bidaa, imam.
itong mga ibadat, wa magabagsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aon do man imam mga ulama. Nga meneng. Law nan beken ubus ng waga bekas si Nabi Muhammad, di pwede. Yan yang subhan nila na. Pabila aun ulama magminan, minan yang jinira yang pagalaw nga law meneng tao. O minan ni mama. Beken ubus ng wa magabagsin Rasulullah, bawal. Kita masukay may explain, bukan minansa, bukan ubus. Ubus ng waga bekas si Nabi Muhammad, dua klase. Dua klase, ma'am. Aun bekan, awana magabeka, connection sa dongya. Bukan connection sa agama. Connection sa ubus ng wa magabagsin Rasulullah, connection sa dongya. Bukan yang meaning sin wa magabagsin Rasulullah, di pwede gabakan. Pwede. Yang Rasulullah wa makainang sabay adus andana. Dos. Uno, di pwede kita makainang sa dos andana. Wa makainang sa Rasulullah, pero bukan connection siya. Agama ka connection siya. Yang Rasulullah wa makasakat sa plane. Yang plane connection siya agama. Edi, Allah. Connection siya. Yang Rasulullah wa makapagsilpon. Pero kanyang meaning sin silpon, haram. Kawa makapagsin. Yang silpon, connection siya. Improvement sin. Dunya. Allahu Akbar. Ubus ng gabakana, wa makapagsin Nabi Muhammad. Connection siya, dunya. Bukan yang meaning asan hindi pwede. Pwede. Pasal, ubus ng perkala sindongnya imam, ibawi sinullah sa dunya, yang asal nan pwede. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Yang asal sin ibawi sinullah sa dunya, ubus. Halal. Mamayo Yasa tabi na, mga dalil sa haram. Uno, mga baboy, mga iro. Yan na. Mga panakaw, itako. O mga dalil. Pero yung asal, pwede. Yan asal, dumdumama yun. Ubus daw man imam. Awa magabagsin Nabi Muhammad at connection sa agama. Ito yung haram. Ito yung haram imam. Pasal yung kaida natin dato. Ubus ng ibawi sinulong sa dunya, yung asal nan halal. Okay Yasa tabi na dalil sa haram. Okay Ubus ng agama, yung asal nan haram. Imunin sin haram. Haram ko mag-imbento sa wa magabag si Nabi Muhammad. Kailangan pabila aon gabakan mo sa ibadat, aon connection sa nagabag sin Nabi Muhammad. Yan ang pinagalaw ng haram. Imini sin haram, di pwede ko makadugang sa agama, kaharam. Imama, pabila madugang ko sa agama, na kailangan aon dalil mo sa Quran, aon dalil mo sa hadis. Okay may aon dalil namin. Tanaw daw man imam, uno yung pagpalugonan. Minang pagpalugo si mga sahaba, atawa kanan gate. Allahu Akbar imam. Okay yan yang akida natin imam. Number 3 imam, amalugo sa pader mo, masapad ako, malugo yung upat. Uni number 1 imam, makasapad siya, pader mo malugo. Number 1, shirk. Number 2, uni number 2, bid'ah. Number 3 imam, makasapad siya, pader mo, al-maasi. Yabi daw maasi, yung mga gabakan na, dakwa, haram, ng zina, panakaw, magaw. Yan ang piyakalaw nga maasi, imam al-kabair. Imama, mahirap yung kabair, imama. Ano mayo? Na, yung kabair, imam. Imama, damdamama do imama. Unyang dipiridya sin kabair o gabakan na kupar. Uno daw man dipiridya, imam. Yang kabair o kupar. Yang mininsin kupar,
Itong mga gabag makasugyog ka sa barahala, kufr yan. Imama. Ataw ginaan mo yung Quran, kufr yan. Yang meaning daw man nakabair imam, maka inom ko sa bir, maka jinakaw, maka panakaw ko, yan ang piyagalaw nga, kabair. Imama. Okay. Ubus ng kabair imam, di ka makalugwa sa Islam pabila gabakan mo, pabila yung niyat mo, bakan halal. Igabok mo yan, yung akida mo, bawal. Pero kung igabok mo yung pagsinalong mo, okay man yan sa Islam. Ito, yakalugwa ko sa Islam. Yakalugwa ko sa? Okay. Yang kabair, kailangan yung niyat mo, halal. Ampa ko makalugwa sa Islam. Pero igabok mo yung kabair sa yung niyat mo, haram Japon. Hindi ko makalugwa sa Islam di. Pero yakadusa ko sa duka dakwa. Imama, yan ang diferensya sila kawarig. Kakawarig, makagabot ko sa kabair, bakit ako Muslim? Di. Yang alusun na wal jamade, maski nun yung paggabot mo sa kabair, basta inyat mo, haram, hindi mo ko makalugwa. Asan ko makalugwa, may kainyat mo? Halal. Okay. Okay man sa Islam yung paghubukan pasal pangpalipas. Problema. Ya kafir na ka. Nangakolong ni imam ya kay inamasan. Ketika man ko yan ni imam bawal. Pero wako makontrol yan. Di pa makapir di. Di pa makapir. Pasal pag igabag nan walang yata yang halal. Okay. Okay. Pero yang gabag ka na kupur, maskin di mo niya ito niyang halal, kafir ka. Maskin di mo niya ito niyang halal, makalugod ako sa yakakita ko sa barahala, kafir na ka. Pasa itong gabakan mo, kupar, ngayang kupar gabakan, di kailangan yang niat mo, aloy ni halal. Nga kunawa yung niat mo yung halal, bukan halal, kafir na kaw. Mamantag na mamayo diferensya yung gabakan na kupar, kabair. Yang kabair, kailangan yang niat mo, halal. Halala. Apa kau? Pero yung gawag ka na kupar, di na kailangan yung niyat mo, halal. Pag gawag mo, otomatika, kafir. Lugar ko. Iginaan mo yung Quran, inibutang mo yung Quran sa basura, otomatik. Kasi itong gawag kan, kupar. Na yung kupar gawag kan, di na kailangan yang, niyat alam mo ini, pwede man yan, di na kailangan. Tidak kailan. Yan ang diferensya ng mamayo. Yang kupragawakan kabair. Kaya di pwede magsakal yan sa long makunawa na di pwede. Kaya balikan ko imam. Yang kabair imam, igabak mo, di pa ko matawag kafir, yasa tabi na yang niyat mo, halal. Yakapanako kau. Long mo, nangako yakapanako, halal man yan ni. Sapi gyapon sinolo. Otomatika, yakaluga ko sa. Pero, yakasugyod ko sa barahala. Yakakita ko sa yakadupa. Asa sa mga airport, long mo. Di na kailangan yang niyat. Itong aksyon mo, automatic kafir na ka. Allahu Akbar. Yan ang diferensya. Diferensya sin gawag ka na kupar o gawag ka na kabair. Okay ka man na Okay. Nangalawnan, kamang na nanga siksang kita sin Allah sa gawag kanta, yang japon yang yaka, atakan natin. Ano yung jawab natin? Pasal yang Allah, wako makatigam sa uno yang ini bahinangkan mo. Pero ipatigam ko sa yan yung kalinyanan, yan yung dinan, kalinyan, iatakan ko sa perintah, di kayo magpili.
Oke ya? Oke ya? Ya, ya pilih mi amat. Nah benar. Yang dia pun yang ini bahin cino ke mat ini. Pero wako makatigam. Pag gabok mo sa mat, asan ko sa freedom. Ikaw yang yaga buot-buot. Adto ko ya panis sa itong paggamit mo sa freedom. Ako sa ko, yung akida natin, ubus nang yung gagabog sa mat, awa ka na niyang freedom, di pa rin sinsin. Allah, di pa rin sinsin Allah itong ikrah, ya pilitan ko magagabog. Hindi ka pa rin sinsin. Asan ko pa rin sinsin Allah sa, asan kan mo yung buot-buot. Okay. Bali, adun daw man, ini mga critical yan topic yung mama. Di yan katigaman o di tapag-iskulan. Ya. Kano masapad yung agama natin? Kato. Kano masapad yung agama natin? Yang agama natin, Imam, pagdating ng pag-atag sinulakan natin, Pitra, yapito Pitra, malimpyo sa ubos ng malimpyo. Yang mag-ataganan sa karipaan, maripa, ikaw. Magkaripa yung agama mo, paselsin. Itong iatagan mo freedom, at mo igamit sa maripa. Pero yung asal sin agama, Pitra. Unisin Pitra ini. Malimpyo sa ubos ng uling dalil natin, Imam, paabawaho ayuhawidanihi aw yunasiranihi. Yang magsapad sa agama sinutaw, amanan aw inanan. Ikaw yang isususin Allah, ina o ama, pabila masapad yang agama sin anak mo. Paabawaho ayuhawidanihi aw yunasiranihi. Ama o ina yang may tabo sa anak nan, makapir o mayahudi, ama nan ina. Pero pag atag sinala sa Isya, limpyo na, limpyo. Di mama? Kano masapad, ibang? Masapad yung agama natin sa tulog ka klase ang magabot natin. 1, 2, 3. Tulog ka klase mo. Di mama? Number 1, yang situation mo sa dunya, sampot yata ikaw, way kaalaman mo sa agama. Way katigang mo sa agama mo. Automatic yung mamauno, masapad yan, agama mo. Sapad yun. Natanawa man yung kuna, imam, yung kadegin niya, sapad yung agama na. Tanaw ko na, Imam, kadegin mga utoya, sapad yung agama na. Yung kasambayang pero way katigam. Allahu Akbar. Sapad. Yung ba? Yan yung number 1 ang makasapad sa agama. Di ba? Ika-number 2, Imam, makasapad sa agama. Pabila ya sapad yung society, Imam. Yang society sa sud, ya sapad yung agama. Sino daw man dato yung makasapad sa agama sa sud, si society. Pabila aunda sa society yang piyagalaw nga munapik. Pabila sa sud, si masjid ka, madigdang munapik, sapad yung agama. Allahu Akbar. Ya kita mo, Imam, ya kasambayangan, pero mati ang Allahu Akbar. Nangayan na hinang leader si dato. Wow, makadumdum sa mata. Ito yung kasambayangan na inagad natin, munapik ito, piyagalaw nga, yasapad yung society. Okay, Kasudan ito. Kasudan. Pasal yung munapik, makasunod sa Islam. Kaya yung muna yung klase yung munapik ka. Yung munapik, Imam, magunawa ng bumba. Pabila yakasud sa society yung munapik, yakasud yung bumba. Pabila maputok, yasapad yang ubos. Baka magunawa ng kapir ato sa lugwa. Maawat pa kita katika kontra sin Islam. Ay pagpasyoda. Yang munapik,
mas matibot pa kanong makasimbayang. Mas matigang pa makalog sa kami Islam. Matigang. Pero munapik. Ako sa kuya kased. Kaya, napabila imam kaya kased sa society ang bumba. Maputok sa sejin masjid. Pabila yang bumba kaya mada kafir, di mo pasudon. Taka pa ngayon. Pasal kafir. Pero yang munapik, di ko makapagalong kaya kasabayan. Makatiyaw pa. Akbar. Pero yung kabutang sa bumba. Yan yung kahirapnan. Yan yung itawag al-munapik, mama. Al-munapik. Yan yung makasapad sa Islam. Itong muna imam, al-jahil. Itong sampir yate wade katigam nan sa satu pa jahil mama. Ika number 2 imam, al-munapik. Wa mapakalong asan yang jahil atau alim. Basta munapik. Okay, yang munapik, makita mo sa jahil, makita mo sa ulama, makita mo sa ustad yang munapik. Uy, piriasa ni mama. Anong pa imam di magkadig yang munapik, masikitin po si Nabi Muhammad. 1,000 sila niya kabuno sa Uhud, 1,000 na sahaba. 300 yang munapik. Pagdating ato sa Uhud, 1,000 yang mga sahaba. Manag. Yaka kita da yang mugyahidin o mga musyrik, yaka kita da. Yadagan yang 300 ang mga munapik, yauri sa Madina. Pila yang ibilin? 700. Allahu Akbar. Pasal na nga yaka out silan. Yang kalinya nila mata yang propita. Magkaumay yang agama ni Muhammad SAW. Allahu Akbar. Ako sa ko, yaka putok sa sun. Allahu Akbar. Yan yung kalau yaka putok sa sun. Ato sa grupo si Nabi Muhammad, yang mga munapik. Allahu Akbar. Ato sa pagbuno sa tabog daw mandato, launsin munapik, at taga Madina, pag-uri natin kailangan palugwan natin yung bekenuto sa Madina. Sino yang piagalong din na bekenuto sa Madina? Si Muhammad. Kailangan panahon natin kabekenuto sa panuyan. Us makahari-hari. Lalu di mga makahari-hari bekenang banwa. Kailangan pagdating sa Madina panahon. Nayada nga agsin. Ya kasampai-sampai Nabi Muhammad yang chismis. Sa itong si Abdullah bin Sabayagalong sa pagdating pa Madina, ya Rasulullah, papanahon ko sa Madina, kapag ko uto sa Madina, dayo kagin. Nayag karido yung anak ki Abdullah munapik, si Abdullah gyapon yung panganan, ikhlas. Ikhlas, yang amanan munapik. Ya kato pa propita. Ya Rasulullah, katigaman ko yang yadaman ko sa kanya aba. Pasalsin, ya kalongan na. Yang pangayugukan mo yan, Nabi Allah, kung masugo ko sa mapatay kanya aba. Ako dahil sugwa mga anak naan. Pasal, mika masugo pa ko sa lain, basi kasaktan ako. Makabalos pa ako. Pero kung ako dahil makapatay, pwede decision. Tanawa mayo kay kelas nan, kaya ng patayin yan? Amanan. Ya Rasulullah, isugo mo patayin yang ama ko pasaya galong-long sa papanahon ko sa Madina. Please, ako dayan, sugwa, putulang ko sa usi ama. Idahan ko kan mo yung unan. Tanan kanog sin iman. Long sin Rasulullah, di ako magpatay sa utaw ko. Di ako magpatay sa utaw ko long nan. Tanawa yang Nabi Muhammad, maskin munapik long nan, utaw ko. Allahu Akbar. Ataray Nabi Muhammad. Ketika mana ni makabinasakan handong nan? Minang Japon na itago sa Taif. Di ba ipagbuno yan na? Pagdating sin mga malaikat na makatabang kanaan, ya Rasulullah, pakalaw kakit. Uno natin na yung Taif. Laun sin Nabi Muhammad. Ummati. Mga
Umat ko yan. Basi malugwa pa kanila yang mga matigam masunog kanakan. Tanawa, saktan yang Nabi Muhammad. Pero yung pagkalangunan, umati. Kadi kanatan imam, umusada. Allahu Akbar. Wada mga utoy. Umusada. Allahu Akbar. Ha? Pero yung pagkalangunan, dugo yung paanan, umati. Allahu Akbar. Kaya, na imam, pagdatang pa Madina, indag si Abdullah, anak sin munafik sa daan, itong pag-agiyan, pagsudya, Madina. Indag, kamang sa launan, adon launan, ama, ikaw yung di makasudya Madina. Kalong mo, paluguan ng Nabi Muhammad, ikaw adon yung lugwa. Indag siya, itong lakayan, kadasa. Oras sa makasigid ko na amalaw na putulat ako sa u. Putulat ako sa ulaw nan. Amanan. Yang gad yang babayan tensyon, problema, ikado si Nabi Muhammad yang si Abdullah. Pasudara siya mo. Pasudara siya magbinan. Ito gad yang kasud yang amanan. Ibalikan na yung situation. Kalong sinamanan sa paluguan ng Nabi Muhammad. Lawan sinanaklan, adon ikaw yung makalugwa. Allahu Akbar. Yang ka nagjin. Mama, yan yung kahirap sin munafik yung mama. Kaya, pabila di sa tikat, tukaw munafik, ewan sapad yung pitikat to. Pasal, mabustak sa sud. Kaya, number 3, imam. Ang makasapad sa agama, number 3. Itong mga imam, mga ustada bid'ah. Itong mga ustad, mga ulama, bid'ah. Yan, sambukyan na makasapad sa agama. Ustad, ulama, imam, ayagagabag sa bid'ah imam. Sambukyan na makasapad sa nang imam. Iyaga imbito sa agama. Yan ilaw na nakamaman yan pero pangintuan sin mga utaw ka ulama ataw ustad ataw imam. Iya sapad yang agama. Sapad agama. Yan yang sabab pagkasapad yang agama tuluyan imam. Number 1 imam, kaignorante sa agama. Number 2, kamunapik. Number 3, kabid'ah. Sapad yang agama. Pabila banwa kayang imam bid'ah, yang ustad bid'ah, sapad yang banwa. Sapad yang bano, sapad. Takadan mo magkagya yan, sapad. Imama. Yan yang piyagalaw din mga ulama, asbab, pasad, ad-din. Tulog ka klase, yang may tabo, sa banwa, yang agama sa banwa, sapad, imam. Kuna imam, yang kadaigal sinutaw, di matiga imam. Number 2, imam, yang kadegal sinuto sa banwa, munapik. Uli yang munapik, yang tadawon mo sa lugwa, bara agama. Pero sa sud, sapad. Mama, uli yang sign sin sapad, imam, pinakanambro na signan, pabila yang uto sa banwa, atawa imam, kadimarin sa ulama amaturid. Yan sapat ito. Ano yung pagkatuid mo sa di kamarin sa ulama matuid? Kalau mo wahabi. Isapan. Allahu Akbar. Yan mama. Number 3, ma'am. When ko magalingi ang mga imam atau mga masjid, urus bida yang gawakanan. Sapad yang? Bukan sapad yang bano, sapad yang agama, imam. Pabila sapad yang agama, imam, sapad dia pun yang banwa. Pabila sapad yang banwa, sapad yang utaw. Pabila sapad yang utaw yung kadagaman. Ubus ng kadagaman, padag sa naraka. Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin. Ini si Nabi Muhammad SAW. Kaya, madagin memang.
Nah, ayaw na ko pagkadua-dua imam. Basta tuluyan ka, makita mo sa banwa mo, society mo, wala mo sa apa din. Yang kadegan siniya ka iya sa banwa, way katigam. Way katigam. Di marim leksuran, imam. Allahu Akbar. Pasalaunan umun agama namin kamati-kadengan. Sapa diyan agama. Ika number 2, imam. Yang kadegan na society ay ka iya sa banwa, imam, munapik. Papagalongon mo o matang nanengkaw. Pero sa sahad, yang yapon yang maka-history sa magyama sa masjid, yang yapon di magyama. Allahu Akbar. Ustaz, ini khutbanan yang kakagyaw sin sa kuyanan, yang yapon yang yakatanam. Kibunapik. Allahu Akbar. Imamah, ika number 3, imam. Apabila makasedad sa banwa yang mga utaw ay ang agamanan bid'ah. Sapa diyan? Kaya, yan, kailangan talaga yan. I-check natin sa banwa natin. Imam, ni kamarim kita, sa rima sapa diyan banwa natin, i-check natin yan. I-check natin. Pasal yang akidah natin, imam, di magkagyaw yung banwa, yasa tabi na magyaw yung pag-agama. Pasal yang agama, yan yang foundation sin magyaw. Pabila sapad yang pag-agama mo, sapad niya po niyang utang. Ya. Padara, Allahu Akbar. Agama Islam, imam. Ya. Di makasud. Agas ako, yang kadegan sin banwa yung mantabya, mutakabir. Di matarima sa hak. Kadegan sin niya kaya sa banwa, hasad. Di maring sa magkagyaw yung lumunan. Yang kadegan si mga banwa, di makapagpasinsyahi. Long nang pataya ka kaya gabi. Pasalong niya, kalonglong ka na ka jamaat. Tiba ka. Paano? Yang mga negosyo di sa banwa, puros haram. Pasal itu yung dako yang income nan, yang kalinyan sin ginawa nan. Allahu Akbar. When siken yan, imam, siken sa syirk. Siken sa untuk yang kedua, kamunapik. Si kenca kabida. Wassallallahu ala khairil khalqi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.